malaki, much juicier, much crispier. Chicken sandwich. So, yung tamang sagot ko doon is Chicken McDo. 4. Ayan, susimada. Ayan, may free sundae ka po. Yung tayo sa Hi guys, I have a iced coffee ng McDo. And guys, kapag lang set up rin lang. Bago kayo ang kanang interior design sa McDo guys. Super ganahan kay cute kay siya. Tapos hindi naman siya ikang. Unlike before, ikang depende sa McDo Bolton. So this is cheesy burger McDo and iced coffee. This is my kind of lunch. Sige, ano ka nang focus lang sa memorize lang, tapos ito lang nataman sa game to. Okay, play music. Liyak sa bayad. Hindi siya sunod. Hi everyone, so today I am heading home. So I am currently in Manila. Guys, gabi ka traffic and then lugay kimi ka sa car, dahil yung pasahero. It's too early, like early talaga guys. It's already 5:47. Look at that guys. Hindi kayo matapo guys. Mana akong view every morning. Very, ano ka siya, relaxing. Tapos maka-relieve siya stress actually. Pero, ano lang, yun. So, akong errands karon guys is mag-ato kong PSA kaya gusto ko sa ako ang pita and hopefully mahuman ko dayon kaya after na ako is mag-process na ko sa ako ang mga napakoy errands sa school and then after sa school is mag-ato ko og City Hall, magdulo again. Super kapoy kayo. I think 6 PM na ko makauli dire or 7 or 8. I don't know.
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4, 5, and 6. Here. So, yeah, good. Hi everyone, I am currently here at Mayros Barge. Guys, so suffer ka. Hagos akong adlaw, like super. Nagikan ko sa Balebang around 5:45 AM. I mean 5:30 AM ata. Tapos, nag-uli ko. 7 na. Oh my God. So, dili pa dyan as in 7. Like, 8 pa dyan ko maabot kayo. Kaya mga barge. Dagan kayo mga sakyan and all. So, guys, taga-ay ko ninyo tips sa better na vitamins para improve ako immune system. Kaya grabe dyan ka tired. Like, super. Wala lang ako bala sa mga buhaton. Pero, thank you Lord sa strength for today. And guys, when I get home, napaday ko yung studyhan. Tapos napako i-edit something sa akong requirements. Oh my God. Napadala akong ulo, guys. Kasi by tomorrow, we will having our proficiency test, prof test, and then hindi na ako i-refresh, hindi na ako mag-study, tapos napa ko i-edit ng mga requirements. So, dili pa ko pwede matulog pag maabot ko balay. So, kato guys, super tired na good kaayo, pero laban lang ta. Good morning, everyone. Wala na dyan kayo tingo. Grabe dinaganay, uy. Hi everyone, so this is our first test. Let me nag-study guys. Proficiency test. Proficiency. So wala pa. Proficiency test. Proficiency. Dili halata nga wakang gutom. Dili halata nga wakang gutom. Baliktad ba? Baliktad. Hi guys.